নংরো ভাই তিনি লুকা যে সড়কনি অবস্থা পশ্চিম টকচায় তো কয় শহর বাই বেশি চালি লাইকে মুসুক বিকি বাই মান জমান হই কারণনি আবার সড়ক বড় সড়ক দङ তাক ভাই তিনি রাজনগরও রাজধানী সাপকা দেয়ার ইজ নো ইনিমিটি কিন্তু চিনি বরফনি পাওয়ার কমাই থাকায় তুলাসিকক বাজার পাই আগে রাজধানী সিপাহীপুর বুট জুতা ও বসখাং 16 তারিখ চিনি ত্রিপুরা রাজ্যেও বিধানসভা বুট দंनाय अ बुटनि प्रचाराव जों फायदानि दिनै आरो जे बुट कमिटिनि प्रेसिडेन्ट न सभापति चङै ते तिनी ताक्लायनि प्रार्थी तीन बेलाय बाइक गाहाम बो बेलाय Kwplai borok এবং বেলায় টাংক্রাক borok এডিসি হাপাং চলিপুর বো बिनि अंगवान चलिवो ताबुक जों बिनि बनो जों मान बाय बनो चिनि कैंडिडेट न आं आनि सभानि थिबाय एवं बनो हामबायफोरि न आं किसे कक थानाय आरो जारा TWF नि नेतृरक आर चिनि सिक्ला बदलनि नेत्ररक एवं चिनि त्रिपुरा मथानि अकरा साकरा रंना आं पुइला आनि सभानि थिबायफोरि आं नंनो किसा जानो कक थानाय बनो बेसिरभाग सारिनान बगे आं समय दिनाय बो जेहेतु ताव कैंडिडेट बा जों ले आशा खायो आनो जे बुट रिमानि अ पश्चिम लखीसराव आ बुट निसले डाबल बुट मानान हिनि आं बखौ सं तेमन पश्चिम टकसेव आं जे बुट मानका आनो तो Kwplai खायगेन खायगा आन निसले ते डाबल बुट मानान हिनि आशा खायो तांगे हिन बिनि इतिहास बैकग्राउंड बोल बेलाय काहाम अव आं सायमानो तामिकाय बो नेरेस्ट सारा पश्चिम सारा नॉर्थ ईस्ट नि कायसे कॉलेज इंजीनियर कॉलेज आरो NIT नि कॉलेज और वो निजस्व कंप्यूटर इंजीनियर पास खायै कैंपासिक परीक्षा रिवै 3 दिन बेकार तंगै बम्बे पुइला मैनेजर पोस्ट मानो आ समय 55,000 बुट मानो 2000 समय 2000 परे बो फाइका बिन बेतन से आ समय 55,000 इनके आनि बोसाजो आमतैनो कंप्यूटर आनि बोसाजो इंजीनियर पास खायै पावर ग्रिड तो चाकरी मानो ता 12 बছর चाकरी खेगा बताओ 1,62,000 मानो बो आ समयनि चाकरी 20 বছরनि ताक हिसाब खायखाय 2.5 लाख रक बेतन खामो बोलो এই সমস্ত ত্যাগ খাইयै पार्टीनि सामुंग जातिनि सामुंग तिनि आसल चिन्ति प्रसा हाकमाय थागानो हिनि बताओ यासागै तिनि 20 বছর ब राजनीति खायतो 2003 बसाओ ताक 23 बसाओ तीनकाय जों अनेक बरक साबले कायलेबारि थांगा जुरा थामाया फौ बुजिखदा बेजुर मा थांगो इनका बिनि ताक्लाय बसा मामो बेजुर न आगि 5 बसा 5 बो बेजुर न 2003 इनकेबा ताक्लाय बो 23 इनकेबा ताक्लाय खाय जतन बुबांसाका कुसुक कारेन बागै नरंथाने आनि अनुरोध अर्थात त्रिपुरा राज्य आसाराम बारी सीटनि दिनै Kwplai एंनाय अनिमेश बाबुबा जेखाने थाङै बयनिस्लाय बुबाङा जों जुदि 26,000 बुट आन बखाव सं दङ हे 35,000 बुट जुदि कालेक्टिंग खाकाय कास्टिंग खाकाय 35 कास्टिंग खाय बंगनो 10 आं बाद दिबो तीनटा दल न किसा खालायै ते 26,000 हयते 25,000 बुट जों जेखेबो बनो ताक्लाय मारनाय ओंखायसे जोंनि आसुक थाइब राजधानिता आंनि जिसो दाबि खायमानायलै थिगा आसुक थाइब आंनि जिसो दाबि होनाय के बतो हमने बुबांसाका आसुक नाय न आसुक नाय थिगा के नरंनि अर बाइको काहाम ताबुक आं बो ताक्लाय खाय मंत्री सिनाय बो मंत्री के कुसकुनि मंत्री थिगा चिनि ताबुक ओंखायबा आं नरनो ठीक न आं एमडि सिंगि कुतारि माया एदिसि हापां रंनो खोदों किचारिका कमल किचारिका हय नरनो गरिका बाक्सा न सारि तारि बाक्का तेतो जों केबनो व्यक्तिगत रिमाया थिका ताबुक बरक जखन आसुक खाय जे जागा 500 कोटी बाय जों उंगो खाय दङ ताबुक एदिसि हापां चालि दङ आफोरके 5,000 कोटी सि फायनाय बन थांजे नक फांखांकाबा जों जे सानो आबसुसे रिजागनाय बेले इनके नरक आबनो नवा सुगै नरक थानि आं Kwbang सानो नाया नरक तब जिति रिखाबा नरक जिति रिमाबाय आं नरक न
आंनो साजाक आंनो रांबाक थांजाक जितिखे रां दिना हिनै जतनो जा पारे आं व्यक्तिगत मानजाक आंनो नर रांबाक कालांजाक गवा नं अबिसिओ बनि बागै नं थाने आंनि लास्ट अनुरोध तिनि जुग पाइथांगा ताक बर'नि जुग बरक जुग फान खालायै प्रचेष्टा खालायै बरक जेखे गभर्नमेन्ट चालौनाय आ जुगाव जों बासिनानै बागै नरक ताकलाय जेखेबान चीन महाराजनि नाहारमुं चीन बुबागारानि नाहारमुं এই নাহারমুংনো সাকসেস খেনে বাগৈ লাস্ট ফাইট হিমানি অ লাস্ট ফাইট যেখাইবানো বন ও আন্দর্শ মার্খা সেকাঙা আনো রিমান হাইনো আন্দর্শ মার্খা তাপকদি তামনি বাগৈ আ আন্দর্শ মার্খা যত বড় নসিও ও আন্দর্শ মার্খাবো বুড়িনের বাগৈ আনি কবমুং যেখাইবান আন্দর্শ মার্খাবো নক যেখাইবান মুইতু নারে তাকলাই খুমবুবার করেই সিগরা অনেক বড় খুমবুবার হাইও আন্দর্শন নুগৈ বেলায় আন্দর্শন টক নাই নাই নরক পগে অনেক বড় টক নাই হ্যাঁ খুমবুবার করে দা আছে দা তাকালাই অর চিহ্ন অব উঙ্কনি এনসি দেবর মানে বসাজে দা বাইছে বুঝাও বনি বেগে আনি অবনো লাস্ট কবমু কাকু বুকু রং থানি এবং যত বরংনি থানি আনি অ এলাকানি বরং থানি আনি কবমু যে খাইবানো বুবাগারানি এমাং বুবাগারানি লাস্ট ফাইভ নরক যে খাইবানো বড় Kwplai খাই বেশি বুট Kwplai খাই দিবানো হিনি আনি বখাও চঙিনো আন্দর সমকা বুট দিদি হিনি সাউইনো আনি কক খাইনি সামানো আর পাইরেকা বুবাগারা আয়ুক লক্ষণ ত্রিপুরা মথা আয়ুক লক্ষণ হামবাই